Guys, nami karon sa Santo Niño Cold Spring dire sa Mountain of Catarman, Camiguin Island. Mountain na ni siya guys, kay kalibel naman siya sa hibok-hibok volcano of Tuasan Falls. O karon guys, mag-posing sa mi para dumi souvenir posing guys. Okay, posing dire sa Santo Niño Cold Spring. Karon guys, mao ni ang Santo Niño Cold Spring guys. Luwag kay nga polo. Dire ra gid siya nagtubod sa mountain guys. Mao na nga fresh gikay guys. Gitawag nila og cold spring kay bugnaw gikay murag ice. Dire sa mountain guys, kung tanawon ta mapa, kalibel na gid siya hibok-hibok volcano Tuasan Falls o kining Santo Niño Cold Spring. Karon guys, ang among grupo tuwa sa Pikastampe. O karon guys, mobalhin mi didto. Hinahinay mi payon sa Pikas guys. Pato mi sa among grupo. Okay guys, going mi sa Pikastampe. Og before mi mo lahos guys, mo pusing pud mi kadyot dire sa center gyud sa Paul sa Santo Niño Spring. Okay, posing. Okay guys, padayon me. Manang hitsura sa Santo Niño Cold Spring sa inside. Manang mga lingkuranan guys, nice kayo. O ang mga tindahan toras gawas guys, mamalita o mga foods. Dalhon lang diri sulod sa tibon. Okay guys, mauna na ang pool o dinhin nga ligo ang among mga kauban. O karon mo posing na pod may group posing souvenir. Okay guys, posing mone. Actually guys, grupo may panaad Camiguin 2025 ug nakita mi diri sa Santo Niño Spring guys, ug mo posing mi. Okay, group posing, Jerome. You take your pictures for your souvenir. Okay. Muna ang grupo, among grupo guys. Nanianhe sa Santo Niño Cold Spring. Og mo posing mi guys. Souvenir pod nga nakaanhe mi dire. Actually, we are from Cagayan de Oro City. Nahimis Camiguin sa among panaad 2025 og dinhi may nag-recreation sa Santo Niño Cold Spring. Okay guys, ngaligo pang uban. Og before may manguli guys, mo final pose may group posing. Okay, final pose souvenir nga nag-anime sa Santo Niño Cold Spring. Okay, group picture souvenir. Manang grupo guys. Guys, kung mga nahimos Camiguin Island, ako mong gi-invite nga bisita mo dire sa Santo Niño Cold Spring dire sa Mountain of Catarman. Cold Spring guys, murag ice bugnaw kayo. Okay guys, thank you for watching. God bless.